DCP डिपार्टमेंटाच्या थ्रू लँड यूज चेंज जाता. रिजनल प्लॅनाच्या टायमारच्यान ह्या जो लँड यूज चेंज जातालो आता परत आमकां 39A नांवान हे लँड यूज चेंज जाता तो दिसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की हे एक्सिडेंटल न्हू, हे आयज आमी स्वता जावन करून घेता. आमचे स्पीकर सर जेन्ना आमी करून घेता म्हणटा हे जाणट्यांनी आमच्या पिग्यान पिग्यो हे जागे जे आसा हे राखलेले आनी राखून ह्या फुडल्या जनरेशनाक एक बरें गोंय आमी दितले म्हणून हे दिसून येताले. आमी पळयता की गोंय राज्य जाल्लें ते 1986 फर्स्ट स्टेट जाल्ली रिजनल प्लॅन घडोवन हाडपाक. आनी हो कित्याक हाडलो? कित्याक जो पीस आमचो आसा जावं आमचे जागे आसा हे प्रोटेक्ट करपाक लागून हाडलेलो. आयज आमी पळयता की कितलोसो डेव्हलपमेंट जो करपाक सोदता प्रयत्न जो चालू आसा तितून जे गोंयान जो अंदाधुंदी चल्ल्या हितून खुबसो वायट प्रसंग जो गोंयचेर घडटा. आमी पळयलें की 1997 एक कायदो हाडलो जेन्ना हिल कट जाताली, जे दोंगर कट करताले तेन्ना 17A सारको कायदो जो स्लोप जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडलो. आनी तो कायदो कोणान हाडलो? तो आदल्या मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणान हाडलो. तेणेन त्या टायमार चिंतलेलें की हो जो जागे आसा हे हिल्स जे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आयज कितें जाल्लें आसा? आयज DCP डिपार्टमेंट एक दुकान कशें जाल्लें आसा. ह्या दुकानान स्पीकर सर जाय तशी आयज जागे जे आसा ते जाग्यांची लँड यूज चेंज करून आपणाक जाय त्या पद्दतीन विकून उडयता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमी एमेंडमेंट ह्या गेल्या ते 4 वर्सां भितर DCP डिपार्टमेंटान 10 एमेंडमेंट जाली. 10 एमेंडमेंट्सान जे GLBC आसा एक्ट तितून 3 टायम एमेंडमेंट जाली. ही सगळी एमेंडमेंट जावन स्पीकर सर लँड यूज चेंज जालो. तितून जो हायट एंड FAR आसा तितून एमेंडमेंट जाली. लोकांचे पब्लीक ग्रिवियन्सीस जे आसा, जे पब्लीक इनपुट्स आसा हे कोणान आयकोन घेवंक ना. आपणाक जाय तशी मनमानी आयज सद्याक ह्या DCP डिपार्टमेंटान चलयल्ली आसा. आयज अशें दिसून येयल्लें आसा की हांगा एक एक्सपर्ट आसा आनी एक्सपर्ट म्हटल्यार कोण? एक DCP बोर्ड. जो बोर्ड जाय आपणाक जाय त्या पद्दतीन आपूण करता. आता कितें केल्लें आसा स्पीकर सर हें आतां तुमकां फुडें सांगता हांव. स्पीकर सर, आमी पळयता की 39A हे एमेंडमेंट हाडलें. ह्या एमेंडमेंट हांवें ह्या विधानसभेन अपोज केल्लें. कितलेशे पावटी हांवें म्हटलें की हे जे एमेंडमेंट हाडटा ह्या एमेंडमेंटा अंतर्गत मिसयूज जातलो आनी गोंयचो सर्वनाश जातलो म्हणून. आनी तेंच जाता. तेकाच लागून म्हाका उपोशणार बसचो पडलो. डिपार्टमेंटान गेला, डिपार्टमेंटासून घसरून भायर उडयलो. सो हांव आयज परत एकदां सांगता, हे 39A एमेंडमेंट जे आसा हे विथ द एल्युकी रिप्लाय नंबर 118 हितून कितलो एरिया लँड यूज चेंज गोंयान जाल्लो आसा तो. आमी फक्त सानंद्रे मतदारसंघाचे उलयना. सानंद्रे मतदारसंघात एक सस्पेन्शन एबियन्स दवरपा इतलेच येयल्ले आसा. पण आमी म्हणटा की गोंयभरान हे 39A जे आसा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. आतां आमी पळोवया तालुका वायज. काणकोण तालुकान 3,25,959 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाल्ले आसा. बार्देस तालुक्यान 2,40,258 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. बिचोलीम 98,765 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. तिसवाडी 2,77,927 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. फोंडा 16,177 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. सालसेड 11,291 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. पेडनेम 2,46,624 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. मुर्मुगांव 58,533 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. केपें 611 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. सांगे 2,238 स्क्वेअर मीटर अप्रुवल जाला. स्पीकर सर, 2 तालुक्या उरल्या. एक म्हटल्यार धारबांदोड्या आनी दुसरो म्हटल्यार सत्तरी. ह्या 2 तालुक्याचे अजून पर्यंत 21 स्क्वेअर मीटर लँड यूज चेंज जो आसा तो अप्रुवल जावंक ना, फायनल अप्रुवल जावंक ना. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया तालुका वायज चेंज ऑफ झोन प्रपोज्ड म्हटल्यार आतां सद्याक प्रपोजल आसा जावं प्रोविजनलान आसा. काणकोण तालुकान 89,688 स्क्वेअर मीटर जाला. बार्देस 1,17,16,772 स्क्वेअर मीटर 17,671,72 स्क्वेअर मीटर जाला. बिचोलीम 6,28,433 स्क्वेअर मीटर जाला. तिसवाडी 6,10,266 स्क्वेअर मीटर दिला. फोंडा 2,19,576 स्क्वेअर मीटर. सालसेड 4,24,390 स्क्वेअर मीटर. पेडणे 18,00,000
84,875 square meter. Murmugaon, 9,76,600 square meter. Cape, 1,77,489 square meter. Sange, 53,289 square meter. Darbandoda, 75,757 square meter. Sattari, 2,99,697 square meter. Speaker sir, आता मी टोटल पळोवया टोटल कितलो जाला तो टोटल मेस्ता पासून जाल्यार टायम वयतलो इतलो आमकां दिसता अप्रुवल जो जाला तो टोटल 12,78,384 स्क्वेअर मिटर हो लँड यूज चेंज अप्रुवल जाला तुम्ही चिंतूंक शकता सर आयज सगळे सभागृहान आसा हे 12,78,384 स्क्वेअर मिटर हो लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जालो 39A अंडर आणि जो proposal received केल्ले आसा ते 71,56,833 स्क्वेअर मिटर्स इतल्या प्रमाणात लँड यूज चेंजाक ऑलरेडी प्रपोजल येयल्ले आसा आणि ते रिसीव केल्ले आसा थोडे रिकमेंडेशनाकूय केल्ले आसा स्पीकर सर आता आमी म्हणटा की हे लँड यूज चेंज आयज सगळ्या आमदारांनी आयकुपाची गरज आसा 39A हो ही कीड लागलेली आसा गोंयांत आणि गोंय काबार करपाची आयज समज आमी हे थांबयना नाल्यार गोंय उरपाचें ना हांगा खंयचोच ऑडिट मॅन्डेट ना मॅन्डेट म्हणटा तो काय ना बोर्डाक कितें जाय ती करेल ती दिशा आयज जो बोर्डान बसल्या जावं कितलेशे मेंबर बसल्या त्या मेंबरांक कितें दिसता त्या भशेन आपणाक जाय तसो क्लीन चीट दिता सो स्पीकर सर हे 39A आमी खंयच एसेसमेंट करूना इम्पॅक्ट एसेसमेंट आमी एकदम एलिक्यू घालून मागले की कितें इन्कम एसेसमेंट केल्ले आसा कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्ली आसा काय ना आतां मान्य आमदार दिलेला लोबन म्हटलं हे कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो की उदक ना म्हणून आता हे उदक ना म्हणून असेसमेंट काय ना सो स्पीकर सर हितून क्लियर कळटा जे ग्राउंड वॉटर आयज कमी जाला बोरवेल बांदल्या नये नये प्रोजेक्ट येता आणि ह्या प्रोजेक्टांचेर स्पीकर सर तांकां जाय तशी अप्रुवल दिता एकूच सांगता ऑनरेबल मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिमांड आणि तू 9 डिमांडाची उलयतलो लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आणि जाग्याचो सब्जेक्ट हांवें पयलू घेतला ऑनरेबल मेंबर 9 डिमांड आहा तुवें आतां 8 मिनटां लागली एकूच डिमांडाची उलोवपाचें फाल्यां मागीर आपण 2 आनी 3 उरल्या म्हणून सांगनाका इतलें तू टायम म्हाजो मेन मुद्दो जागो गोंयचो जागो आयज चोर काबार जाता गोंयची हेल्थ जी आसा ती डिट्रॉयट जाल्ली आसा काबार जाल्ली आसा सो तेजेर हांव पयलू उलयतां सो स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की 39A सारको जो सेक्शन हाडला आणि हितून आयज कांयच प्रिपरेशन ना कॅरिंग कॅपॅसिटीचे काल मुखेलमंत्री उलयतालो की खंयच्या एजन्सी टॅरी म्हणटा ती एजन्सीक दिल्ली आसा अजून पर्यंत ताजो रिपोर्ट येवंक ना पण हे 39A आयज गोंयांत हांगा चल्ला अजून पर्यंत 39A स्क्रॅप जाल्ले ना आमी परत रिक्वेस्ट एवरी टायम करून करून बेजार जाम जाल्ले आसा थंय आमकां उपोशणाक बसचें पडटा एक टायमार कोण व्हडले व्हडले उलोवनूय दाखयता सो हांव म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा हांगा जेन्ना हांव एक उदाहरण दिता तुमकां 39A सेक्शनान इको सेन्सिटिव्ह लँड डिफायन्ड क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ रूल 2 shall not be considered for the change zone of slope म्हळ्यार स्लोपाचो ग्रेडियंट 25% अबाव जेन्ना आसता तेन्ना हो चेंज ऑफ झोन करप ना हे ऑलरेडी 39Aनूच घातला सो स्पीकर सर एक इंजिनियर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो तो इंजिनियराचें नांव आसा अशोक खडाली वो इंजिनियरान स्पीकर सर कितें केला की तेणें एक क्लियर डायरेक्शन दिला की स्लायड स्लोप आसा म्हणून 25 मीटर हांव तुमकां स्पीकर सर हो टेबल करता जो रिपोर्ट तो नॅशनल हितूनच्यान आसा हितून स्पीकर सर क्लियर दाखयल्ले आसा मोर दॅन 25% आसा म्हणून 50% पासून ग्रेडियंट आसा हो टेबल करता आयज असले इंजिनियर ह्या TCP डिपार्टमेंटान बसल्या हे कितें करता कसलो रिपोर्ट दिता सगळे पास करता स्पीकर सर सो हेंचेर एक्शन ह्या इंजिनियरांचेर एक्शन जावपाची गरज आसा जे फेक रिपोर्ट्स जावं आपणाक जाय तशी रिपोर्ट्स दिता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा स्पीकर सर तितून आमी पळयता की कारापुरकर कमिटी शिरगांव विलेजीन 42, 51, 53, 54, 55 ह्या सर्वे नंबर जेन्ना आसा ह्या सर्वे नंबरान प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाले 16/12/2002 पण डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन डायरेक्ट तांकां दिता की 84,137 स्क्वेअर मिटर हो खंयच्या फॉरेस्टान बीन पडना आणि तितूंतलो 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती 39A अंडर तेंच्यांनी अप्रुवल वचून दिले म्हटल्यार आयज अशें जाला की फॉरेस्ट सेव करतले एक म्हणटा फॉरेस्ट इतले पर्संट आसा तितले पर्संट आसा बट फॉरेस्ट हो डिपार्टमेंट तांकां लँड यूज चेंज करपाक दिता सो हितून स्पीकर सर आयज इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा तो सरकार
ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबीचो सरकार जाला, सामान्य गोंयकारांचो उरलेलो ना. स्पीकर सर, अंडर 17(2) जे 17(2) आमी पळयले 51/2B 51/2(3A) शिरगांव विलेजीचो हांगा स्पीकर सर लँड यूज करेक्शन म्हणून थंय सेम केल्ले नॅचरल कवर आसा तो करेक्शन करून दिलो. हायकोर्टान तेचेर बडी हाडली, हायकोर्टान ऑर्डर हाडली तेन्ना तांकां बंद करपाक लायले. पण स्पीकर सर अजून पर्यंत ह्या सर्वे नंबरार अजून पर्यंत बंद जाल्ले ना. सो स्पीकर सर ते काम आपल्याक जाय तशें करून चालू दवरिता. सो ह्या डिपार्टमेंट करता तरी कितें? इतलो जो पयसो आमी ह्या डिपार्टमेंटाक घालता कित्याक लागून घालता? सो आतां आमकां कळोंक जाय की हे कशे तरेन हे टॅपिंग करतले जो मिनिस्टर आसा तो. स्पीकर सर आमी पळयले गेल्या त्या 5 वर्सां 988 लँड फिलिंग जावं हिल कटिंगाच्यो केसी मेळटा आनी ह्यो हिल कटिंगाच्यो केसी डिपार्टमेंटाचो आन्सर येयल्लो आसा. पण डिपार्टमेंटाचो आन्सर येयला कितें की एकूय केसीक तेंच्यांनी फायन दिवंक ना. म्हणल्यार आत्तां ते लँड कट करीत रावतले, कितेंय करतले, पण डिपार्टमेंट कांय एक्शन घेवची ना. डिपार्टमेंट ओगी रावतलो, पळयत रावतलो की आपण माती कट केलं, दोंगर कातरिला आनी कितें कातरिला, सगळें चालू आसा. सो डिपार्टमेंट करता कितें? डिपार्टमेंट सुशेगाद आसा? स्पीकर सर हेजी मॉनिटरींग सिस्टम मेकॅनिझम हो कांयच दवरिल्लो ना. सो आयज ह्या डिपार्टमेंटान टॅपिंग करपाची खूब गरज जातली, मात ती कांयच केल्ली ना. स्पीकर सर आमी पळयता रिजनल प्लॅन 2021 हो हाडलो आनी रिजनल प्लॅनात खुबश्यो चुकी जाल्यो. त्या चुकीक लागून सरकार चेंज जालो आनी सरकार चेंज जावन बीजेपी सरकार येयलो. आनी जेन्ना सरकार येयलो तो जो रिजनल प्लॅन आसा 2021 हो रिजनल प्लॅन एबियन्सान दवरिल्लो. तो एबियन्सान दवरून बसून स्पीकर सर कितलेसो लँड यूज चेंज जालो, सारको नासलो म्हणून दवरिल्लो आनी परत तोच रिजनल प्लॅन चालू केलो. त्या रिजनल प्लॅनान खंय खंय चेंजीस जाले, थंय कन्स्ट्रक्शनां जाली आनी ती कन्स्ट्रक्शन जावन आयज 39A अंतर्गत कितलीशी न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता. आतां स्पीकर सर हे कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ते पयलू म्हटल्यार रिजनल प्लॅन नवो हाडपाची गरज आसली ती हाडिना. दुसरें म्हटल्यार 39A सारको इतलो घातक जो आसा तो स्क्रॅप करपाची गरज आसा. आयज परत ह्या सभागृहान हांव डिमांड करता, ह्या डिमांड्साच्या हितून जो कट मोशन आमी मूव केल्या तितून परत डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आनी मुखेलमंत्र्या कडेन की हे 39A जे अमेंडमेंट हाडलेले आसा हे स्क्रॅप करचे. ना जाल्यार हेजे फुडें जे एश्युरन्सीस तुमी दिता ती एश्युरन्स कांयच फायद्याची ना, कित्याक आमचो जागोच उरपाना. आयज गोंयकार उरपाचे ना, गोंयकार काबार जातले. आमी परत परत आंदोलनां करता म्हणटा, कोण हे डेकोरम मेंटेन करता म्हणटा. कशें डेकोरम मेंटेन करतले? आयज लोक जे आसा लोक आयज बेजारलेले आसा, गांवांनी आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा. लोक आमकां विचारता, आयज आमी सभासद हांगा बसले आमदार म्हणून आसा, पूण लोक परत परत आमचेर प्रेशर घालता, आमकां सांगता की बाबा गोंय काबार जाता. आमी ओगी रावतले, आमी कशेंच ओगी रावपाना हे परत एकदां सांगता. स्पीकर सर आमी जेन्ना पळयता की TCP डिपार्टमेंट आयज कितले गरजेचे डिपार्टमेंट जितून आख्खे गोंय जे आसा तेजो प्लॅनिंग करता, त्या डिपार्टमेंटान आमी पळयता 82 पोस्ट वेकंट आसा. म्हणल्यार हे डिपार्टमेंट जे आसा सो 82 पोस्ट खाली आसा, वो कित्याक लागून खाली दवरिला हें कळपाक जाय. दुसरें स्पीकर सर आयज अशें जाल्लें आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटाचो बोर्डान थोडे असले मेंबर बसलेले आसा तांकां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा. कित्याक हांगा एकटो परेश गायतोंडे, हांव नांव घेवन सांगता, परेश गायतोंडे म्हणून एकटो आसा इंजिनियर, तो थंय प्रोजेक्टांचेरूय सेम प्रोफेशनल इंजिनियर म्हणून वोच परेश गायतोंडे दिता. सो स्पीकर सर कशें जावपाक शकता? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता स्पीकर सर. आनी एवरी नाव एंड देन आमच्या बांबोळेचो प्रोजेक्ट आसूं जावं 39A प्रोजेक्ट आसूं, ह्या प्रोजेक्टांक वच लँड यूज चेंज करपाक दिता. सो स्पीकर सर हेजेर एक्शन ही घेवपाक जाय. समज मिनिस्टरा कडेन जायना मुखेलमंत्र्यान तरी एक्शन हेजेर घेवपाक जाय. नाव म्हटलं ते कट करा. नाव कित्याक? नाव आसा तेजें, ही इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड. थंय म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय. हांव टेबल करता. आय एम टेबलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. नाव कित्याक डिलीट करा? नाव येवपाक जाय, कळपाक जाय. रूल बाकी रूल सगळे वाचता बरं, होय रूल वाच सारको. Yeah. Not there. I know that's what I'm telling him. No. His name. I told you under rules you cannot. So I would request my colleague. It is deleted. He is deleted. He is not going to tell me what to do. Know his name. He knows all other rules except this rule. सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा परत एकदा की 39A जे आसा ते स्क्रॅप करचे. मिनिस्टर परत एकदा मागता की हे जे सद्याक चल्ला पळय हे थांबोवपाची गरज आसा, नाल्यार हे हातीभार वयतले आनी आमी ओगी रावपाचे ना. I want an assurance from the minister that area, Sasoda Hill right up to Maina Hill, there should be no construction. Hills should be identified in the regional plan. Regional planant, जाऊन तुगेले main planant, Goa cadastral planant, hills
आनी सोकली शेत म्हणो की न्ही जावन आडिंदू शेतां दोनी आयडेंटिफाय जावपा जाय तीन भितर कन्स्ट्रक्शन म्हणटा येवपाकूच जायना तेंगे FAR देखून TDR देखून दिले जाल्यार तेंकां सकयल दिवपा जाय कित्याक जाल्यार स्कीम ऑफ थिंग्स टेकिंग द पीपल इनटू कॉन्फिडन्स आय थिंक वी शूड डू इट हांवें सद्दां म्हणलो हा की वी हॅव नो देश म्हण आमकां प्रॉब्लम ना जरी तर दोंगर आनी शेत सांबाळलें मोदी जाता तर मातशें वयर काडलें आमकां प्रॉब्लम ना बट सिन्स नाव वी हॅव इश्यूज ऑफ ग्राउंड प्लस वन स्ट्रक्चर्स बिकॉज आय फिनिश सिन्स वी हॅव ग्राउंड प्लस वन आमकां इश्यू आहा even ground plus one structures kind problem now. At least I as an MLA, if the people stand up with me, I would be fully with the people as far as ground plus one structures in villages. Villages, especially villages like where we have got Amka in our village, we have Amgele, even heritage village Kurpaku, we have issues. Heritage village Kurpaku, Vaul no Amge constituency. I had issues there. But in spite of all that, few villages in Goa, I am talking of my villages in Goa. Amge specifically ground plus one, ground plus two maximum structures. We have no absolute issues. From the village point of view, Amge gaon boro, Amge sheta hai, Amge hai. Teen sambarpak ami we feel if the minister feels, if the government feels, we will remain and we will be happy with it that we should be here. Now the government. We have, I know the government has the mandate, the moral authority to act. But what people are saying, it is not because of the opposition. It is not because of this, not because some activists are inciting. No, I think it is right that we should have some take on this. I would expect the minister to come up with a system under 39A. I am not here to tell you to completely because I have got one church institution. I have got one church. Amgeli ek church hai band pazai. Ti band umerna ki it is not coming under this. So, but only this type of changes. If amendment can be brought under 39A to regulate the conversion, I would be very happy, Speaker sir. But at the same time, we should not allow lot of constructions which will, damage the villages. City method already construction aili. City method already issues aile. And Amge ek project zala. People have objected. I would request the minister, specifically I have written about all these issues. Under 39A, maximum hills ke henkelle, soil minister bole, I got an assurance also from the honorable minister. Today also I want an assurance back again that all the hills, that there would be no change of zone. Sokol, I have no much issues as far as the down place is concerned. But where people have issues, I will have an issue with Sangon. Speaker sir, looking forward that the minister will be in villages where we have Amge constituency. Prime Minister's promise is to weed out corruption. Must start here by repealing these laws. These amendments to the Town and Country Planning Act are the major source of corruption. We therefore demand that an ordinance be passed or bill be introduced forthwith to repeal all amendments to the Town and Country Planning Act, Section 17(2) and 39A, and any other cognate legislations which permit the change of zoning, which permit the change of user and or increase in FAR in those cases where the roads have lesser width than what is required under the law. Speaker sir, an ordinance be passed or a bill introduced to amend the Land Revenue Code, which is not part of this, so we will not introduce this here. The development in the villages, towns and cities should not be allowed without the government carrying out a survey of the carrying capacity in the village. The government in its budget must provide funds for the entire exercise to be carried out initially in the villages in the financial year commencing from the 1st of April 2026. Speaker sir, people in Goa, in the cities, towns and villages are facing acute shortage of drinking water. And when there is such shortage, Speaker sir, we should avoid and stop giving permissions for any huge project, multi-storied buildings or multi-storied mega projects. Permissions can only be granted as an exemption to local residents for their residential homes and maximum ground plus one. All development must follow the principle of sustainable development. These principles should include the polluter pays principle, the precautionary principle and intergenerational equity. These principles should be made part of all buildings permissions where the cost of construction exceeds rupees 5 crores. Speaker sir, आज आम्ही जेन्ना TCPचे हे सगळे उलयता
द मेन मुद्दो इज की दोंगर कातुरपा शिरपणा शेतां जी आहाय ती पुरोवपा जायनाय शेत जी कोण पुरोयता ते परत रिस्टोर करपाक आमकां फंड रेडी करपा जायो तो फंड रेडी जायना आज मिनिस्टरान सांगपा जाय लास्ट फायनान्शियल इयराक गेल्या त्या वर्सा मार्चा एप्रिलासून ते आतां कितले रिस्टोरेशन जालां कितली जमीन आमी रिस्टोर केल्या कितली कंप्लेन जी येयल्ली फ्लायंग स्क्वॉडा कडेन ती कितली जमीन परत जी रिस्टोर जाल्या हे टेबल ऑफ द हावसा सांगचे आनी मुखार हेच्या मुखार जी जी कंप्लेन येताय जे जे जाग्यांनी 17/2 जे कित कोणे जे चेंजीस केले आनी आज कोर्टांतल्यान जे आडायले थिंग जे कोण कन्स्ट्रक्शन कॉमेस करता शेत पुरयता आनी गांवचो लोक जो बोवाड घालता की नाका म्हूण थिंगा ते लोकेशनाचेर कित कित डिसिजन तुम्ही घेयले आनी कित कोतले ते हे सांगपाची गरज आसा बिकॉज सर अ लॉट ऑफ केसीस आर देर अंडर 39A आनी हे 39A आमी सगळे उलयलो आहाय सगळ्यांनी हेजे आमी निशेध केल्लो आनी हेजे हिंगसोन कितें जाल्यार डिसिजन जावपा जाय पूण सद्या स्पीकर सर आमकां आमगेले गांवान हे 39A नांवाचेर जायत जाण रात्या मध्ये येताय आनी शेत पुरोवपा लागताय विथआउट एनी परमिशन एक भिरांत दिसपा लागल्या गांवां स्पीकर सर कितें एक शेवाडेल जाल्यार भिरांत दिसता थोडे दीस पयले कार्मोना गांवांत आमगे न्हंयकोडे एक शेवाडेलें आनी देर वॉज अ बिग टॉपीक ऑफ डिस्कशन आनी नाव द फियर इज दॅट की एक व्हडलो मीथ कसो जाल्लो की TCP डिपार्टमेंट इज गिविंग परमिशन आनी टू फायंड आउट वेदर द TCP डिपार्टमेंट हॅज गिवन परमिशन द प्रोसिजर इज लायक कोणाकूय काय खबर ना कित्याक इन्फॉर्मेशन मेळना सो एवरीबडी गेट्स अवे परमिशन दिलाय तोय ही गेट्स अवे आनी परमिशन दिना तोय ही गेट्स अवे कित्याक जेन्ना कोणूय कितें फिलिंग कॉमेस करता पंचायतीक दिसता TCPन दिला आनी कोण दिसता TCPन दिला सो समवेअर आय थिंक वी हॅव टू ब्रिंग अ स्ट्रेट मेसेज that the TCP department is becoming serious and this message has to come out in this house because sir that we want to preserve our land we want to make sure that all these kind of projects which are affecting Goa and Goans at large do not come up if the villagers do not want if the Gram Sabha does not want these projects then they should not be given the permissions and they should not be allowed because sir ani ek part heja पयले सांगलेले because ODP जेन्ना कोताय तेन्ना तितू local MLA involve आसता आमकिंगा गांवांत म्हाका 7 गांव आय स्पीकर सर कावेलोसीम कार्मोना ओर्लीम वार्का बाणाले कोलवा आनी सुराले कसलोय प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमी इनवॉल्ड आसना स्पीकर सर वी डोंट इवन कम टू नो आमकां एक इंटिमेशन आसना कितें फायल मूव जाल्यार कांय खबर आसना पूण प्रोजेक्ट येयलो म्हणटरी लोक आमचे फुड्यान येता आनी म्हणटा की इतली फ्लॅट येताय इतले बंगलो येताय MLA इज डुईंग दीस थिंग्स ODP आसतना पूण MLA आसता तितून पूण हें जेन्ना प्लॅनिंग जाता जेन्ना TCP अप्रुवल दिता MLA इज नॉट केप्ट इन टू द कॉपी एट ऑल we do not have any authority over anything what is coming in the village because and suddenly things come up with the TCP approval and everybody comes to the MLA office and tries to say oh project eta so I think there should be a clear directions because finally when the project comes when there is shortage of water when there is shortage of electricity when there is all these kind of infrastructure related shortages that time we are responsible to make sure that the infrastructure is provided we have to fight for the budget yes because आमी budget PWD water department drinking water department आम budget approve कोण घेवपा जाय रस्ते करपाक pipeline layout करपाक पूण ती pipeline कोणा पास स्पीकर सर हे मेगा प्रोजेक्ट्स आनी हे मेगा प्रोजेक्ट्स कोण पास करता स्पीकर सर आमकां काय खबर आसना आमगे एक साइन आसना स्पीकर काय आसना so the whole problem is we as MLAs are not at all involved we don't even know what is coming in our own village मुगे ऑफिसात तेंकोन 100 फ्लॅट येताय म्हाका खबर ना स्पीकर सर so I think somewhere we have to put up a line because the message is going clear ki MLAs are involved into this but when MLAs are not involved and we do not have information so you all have to draw some mechanism so that if we are going to be responsible for the infrastructure carrying capacity to ensure that everything is provided then this information also should be passed out to our office speaker. Speaker sir how demand number 57 चेर उलयतलो टेम्पलरूस TCP ताजे पयलू कविवर्य बाबा बोरकर हाणें आपल्या कवितेत सुंदर अशें आमच्या गोंयचें एक वर्णन केल्लें आसा ते म्हणटात की माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे माझ्या गोव्याच्या भूमीत आंब्या फणसाची रास फुली फुलांच्या पाझर फळी फुलांचे सुवास माझ्या गोव्याच्या भूमीत वनश्रीची कारागिरी पाना फुलांची कुसर पशु पक्ष्यांच्या किनारी माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या साळीचारे भात वाडी आईच्या मायेनं सोनं केवड्याचा हात
माझ्या गोव्याच्या भूमीत सागरात खेळे चांदी, अतित्याची अगत्याची साऱ्या षड्रसांची नांदी. हो आमच्या गोंयचे वर्णन कविवर्य बाब बोरकर हांणी कित्येक वर्स पयलू केल्ले आशिल्ले. आज त्याच म्हज्या गोंया खातीर जगातले परदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक आज भुरळ घालता आसतना आमी पळयताले. पूण ह्याच भुरळपणाक लागून आज जगावयल्या आमचो गोंयचें नांव जें आसा त्या मागीर सुंदरतेच्या मळाचेर आसूं, सौंदर्यतेच्या मळाचेर आसूं, संस्कृतीच्या मळाचेर आसूं, ते खूपच उंचावलेलें आसा. पण सध्या तो गोंय, म्हजो वांगराळो गोंय, आमच्या तुमच्या सगळ्यांचो स्वप्नांतलो गोंय आज खंय तरी हरपलेलो दिसत होता. आणि म्हणूनच म्हजी एक मागणी आसा ह्या सभागृहाक, जो पर्यावरणाचो रास करून आज उंच उंच इमारती किंवा मोठे मोठे मेगा प्रोजेक्ट्स जे आसात ताजेर फेर विचार करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच आज संपूर्ण गोंयांतल्या प्रत्येक भागाभागां भितर जे डोंगर आसात, जशें म्हजे कवितेन हांवें म्हणिल्ले आसात, कारण खूब उलोवपाक जाय, टायम ना म्हणून ही कवितेचें हांवें वर्णन केल्लें आसा. त्याच डोंगराचेर चुन्नां, काण्णां, विविध विविध फुलां फळां आमी वताले, आमी मौज मजा करताले. तातूंत व्हांवणारे ते झरे, केन्ना केन्ना न्हांवपाक आमी वताले, झऱ्यांचेर जो घोगो पडटालो, पूण ते घोगे आज आमकां दिसनात. ते झरे वजरे आज ना जाल्ले आसात. आनी म्हणूनच हें जर आमकां जर सांठोवन दवरतलो, हेजे फाटल्यान कितें जालें ताजेर न उलयता आसतना, पूण आतां तें खूब ताजेर विचार करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आज जे वेळाचेर काही गोष्टी आमी कंप्लेंट्स करता, हांव एक लँड फिलिंग, हांव खास करून हांव शेतकाऱ्यांचो कोणो ताठ कसो उरतलो हेजेर सदांच स्वाभिमानान आनी अभिमानान जगप हे म्हजे दोन शब्द सदांच असतात. पण खरें म्हळ्यार ह्या शेतकाऱ्यांच्यो आज मोठ्यो मोठ्यो इमारती येवन हे शेतकाऱ्यांच्यो वाटो आज बंद जाल्ल्यो आसा. घडये एकाचे प्लॅनाचेर नासत, आराखड्याचेर नासत, नकाशाचेर नासत, पूण जी पारंपारिकता जी आसा ती पारंपारिकता राखून दवरप हे तितलेंच आमच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आसा. ताका आड नदर करून केन्ना कोताक येवपाना. स्पीकर सर, हे जर आमकां जर करतलो जाल्यार सगळ्या पंचायतीक म्हणटा की टेक्निकल क्लियरन्स सर्टिफिकेट आमी केन्ना दिता एका प्रोजेक्टा खातीर, आनी ते मागीर पंचायतीच्या माथ्याचेर येवन पडटा. पण पंचायत जेन्ना तांकां NOC दिना किंवा तांकां लायसन्स दिना, then there is a provision की पंचायतीचो डायरेक्टर तांकां तूं तें दी म्हण सांगता, आनी पंचायतीच्या हातान आशिल्लो हो जो कायदो जो आसा तो हाता पासून पयस वता. आनी म्हणूनच म्हजे मतदारसंघ अशी कितलींशीं उदाहरण हांवें हेजे पयलू सुद्दां हाडिल्लीं आशिल्लीं. पूण मुखार हें जावपाक जायना. तांच्यो ज्यो पारंपारीक वाटो ज्यो आसात त्यो बंद जावपाक जायना, ही म्हजी कळकळीची मागणी आसा. आनी म्हणूनच TCPच्या अधिकाऱ्यांनी हेजेर चड लक्ष दिवप आसा. फक्त पेपर किंवा कायदो किंवा आमचो द गोवा दमण एंड दीव टावन कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट 1974च्या अंतर्गतूच जर आमी जर गेल्लो जाल्यार हांव सेक्शन 70चो एक 17A चो हांव उल्लेख करतलो. एक कागाळ जाल्ली आसा. ह्या कागाळीचेर आमी जर केलो जाल्यार आज पुलीस FIR करता, पूण पनिशमेंट कितें? कोणाक अरेस्ट करना, पुलीस FIR करता. अननोन पर्सनाचेर पुलीस FIR करता. ज्या वेळाचेर 114चेर जेन्ना कोणाची नांवां आसात ते जेन्ना सायट करता त्या वेळाचेर अननोन पर्सनाचेर पुलीस FIR कशें घालपाक शकता? Why town and country planning department is not mentioning the owner? It is not coming in their ambit. Otherwise, land survey department आसा. लँड सर्वेचे डिपार्टमेंटांतल्यान ते व्हेरीफाय करून त्या ओनराचेर आज त्याची जबाब घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. पूण हे जायना स्पीकर सर. हे जायना स्पीकर सर इतल्याच खातीर जाता की घडये ताका इन्फ्लुएन्स आसता, हे करपाक जाय. पूण हाजो
आमकां तांकां उत्तर दिवचें पडटा आनी म्हणूनच हांव मागणी करतलो ह्यो जे आज प्रत्येक आमदाराचे ही दुखणें आसा आनी दुखणें आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की हो जे एमेंडमेंट्स जे हाडिल्ले आसात सेक्शन 39A भितर तेजेर फेर विचार जावचो ज्या म्हटल्या प्रमाणे ते अभेन्सान दवरतो आणि नवे रिजनल प्लॅनाक सुरवात करची ताचे काम चालीक लावचें हे म्हजे अर्ज ह्या सभागृहाक आसा. ते सगळे आता वारे जाला 39A म्हणजे एक डिपार्टमेंट कशें. सो फाटल्या दिसांनी जेन्ना मांद्रे मतदारसंघात आनी पेडण्यान इश्यू जालो हरमलचे लोक जेन्ना भायर सरले कन्वर्जन ह्यूज कन्वर्जन जाला म्हणून आणि तेन्ना आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर आमचे रिक्वेस्ट आयकून त्यांनी ते रिवोकूय केले. पूण ते रिवोक करता आसतना जे म्हाका लक्षान येयला ते प्रोविजनल केल्ले आनी म्हाजो एकूच डिमांड आसलो की जे प्रोविजनल केला ते सगळे त्यांनी स्क्रॅप करचे बंद घालचे आनी 39A आमकां नाकात एक्चुली. पूण तरी आसतना म्हाका एक लेटर येता आमचो चीफ टावन प्लॅनरा कडल्यान TCPच्या की पेडणे तालुक्यात 2,36,000 जाले म्हणून 2,36,000 कन्वर्ट जाल्या म्हणून. आता ती 2,36,000 कोणाची जाल्या ह्यो व्हडलो प्रश्न येता कित्याक आमच्या स्थानिकांक पंचायतींक जावं किंवा लोकल बॉडीज आमचे लोकल अथॉरिटीज आसा तांकां कोणाकूच कांय खबर ना आनी ते कन्वर्जन जाल्यार नोटिफिकेशन आउट जाला. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो कित्याक आमचे स्थानीक आयज चडशे अवेर ना. सादे शेतान वयता तांकां कांय खबर ना फुडें काय कितें जातलें तें. म्हणजे हे जर अशें कन्वर्जन जायत जालें अख्खे दोंगर वयतले आनी कन्वर्जन वयर सगळे बिल्डिंग्स येतले आनी सेवरेज वेस्ट हे सगळो प्रॉब्लेम आमच्या स्थानिकांक आमच्या गांववाल्यांक हे करचे पडटले. म्हणून रिक्वेस्ट करता आमचे TCP मिनिस्टराक की हेचेर तेंचे लक्ष दिवचो आनी 39A परत एकदा विचार करचो. आता आमच्या गोविंद गावडेन सांगला तशें जर रिजनल प्लॅन जर न्यू करीत जाल्यार म्हाका दिसता चडशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. स्पीकर सर 2-3 प्रोजेक्ट्स अशे आहात म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत हांव नको कशें परमिशन्सान कितें गावलें ते. एक मांद्रे हॉटेल प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आहा मांद्रे आशवे कितलेशे म्हणजे 50,000च्या वयर तो म्हणटा कन्वर्ट जाले म्हणटा. TCP डिपार्टमेंट लक्ष दिवचो. सर्वे नंबर 201 आणि 204 मांद्रे आशवे हांगासर रस्ते करप चालू आहा भितर. सो ते मातशे कोणाक टीम धाडून आमचे ऑनरेबल TCP मिनिस्टर टीम धाडून हे कशे रस्ते कोणाक म्हणजे कशे करतात म्हणजे लिगली करता इलिगली आनी करता जाल्यार TCP डिपार्टमेंटान कसले परमिशन्स दिल्यात तांकां. स्पीकर सर दुसरे एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो अजून पर्यंत कोणाक खबर ना TCPन अप्रुवल दिला पूण तो 72 अंडर जाला की 39A अंडर ते जाला ते खबर ना. पूण चोपडे हांगासर एक मेगा प्रोजेक्ट हांव नको कोण बिल्डर प्रेस्टीज म्हणून कोण तरी बिल्डर आनी ते कितलेशेच विलास बांदता. हांव नको ते डॉक्युमेंट्स हांवें पयला म्हणून सांगता. आतां खऱ्या खोटें ते तूं फायंड आउट कर कित्याक कितलेशे 100च्या वयर विलास येतात आनी एक 5 स्टार हॉटेल येता 400 रुमाचे आनी थंयसर हांव कित्याक लागून सांगता हे कन्वर्जन सगळे परमिशन्स बरे आहा. थंयसर गांवकार रावतात म्हणजे गांवांत जे गांवकार आहात मानकार त्यांचो वाडो आहा. आयज तेंचेर इनजस्टीस जाल्ले आहा. स्पीकर सर तांकां थंयसर फाटल्यान त्यांच्या वाड्याच्या फाटल्यानूच त्यांची स्मशान भूमी आहा आनी आयज कितलीशींच वर्सां जाले ते स्मशान भूमीक ते झगडटा आनी आयज मेरेन भाडकार तांकां स्मशान भूमी दिना आनी ह्यो प्रोजेक्ट म्हणजे प्रॉपर्टी विकून ह्यो प्रोजेक्टूय फुडें वाटचालीक लागला. सो जर ना जाल्यार तो केला जाल्यार तेचेर लक्ष दिवचो. जर ना जाल्यार बरें आहा पूण थंयसर ते गांवकार आहा तांकां तेंचो मान आमी पयलीं दिवपाक जाय. स्पीकर सर दुसरें इम्पॉर्टंट एक फाटल्या दिसांनी म्हाका ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले की मोरजे तेमान एक बरो व्हडलो हॉटेल येता आनी त्या हॉटेलाक परमिशन्स एप्रुवल सगळी दिल्यात आनी ती दिता आसतना थंयसर FAR आहा तो विलेज मोरजी विलेजीचो FAR आहा तो 60 आहा आनी थंय तुमी दिल्यात 200. सो 60चे 200 डायरेक्ट तुम्ही जम्प मारल्यात म्हणजे जे हॉटेल ते बांदूंक सोदतात थंयसर ते डायरेक्ट बिचाचेर आहा आनी सकयल चौशी वाटेन थंयसर रावतात ते स्थानिक थंय फिशरमॅन्स रावतात जे तेंचे नळ्यांची घरां बीन आहात. आनी आयज प्रॉब्लेम कितें जाला थंयसर जमनीचे रेट वाडल्यात म्हणून भाडकारान कितें केला भाडकारांनी भाडकार भायर रावतात ते जमनीचे रेट वाडला म्हणून विकपा खातीर तांकां नोटिसीस काडटा कित्याक आमचे कायदे सगळे केले CRZ आनी हे ते पूण एक कळना CRZ कायदो आमच्या स्थानिकांक थंयसर फिशरमॅन्साक लागता आनी येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक जे परमिशनां मेळटा ती कशी मेळटा ती कळना. दुसरें म्हटल्यार तूं FAR वाडयला तो वाडयला थंयसर हायट केला हायट रिस्ट्रिक्शन तुवें कांयच दवरूंक ना 24 मिटर्स केल्या. तुवें म्हाका एश्युअर केल्ले जेन्ना हांवें हो प्रश्न मांडलो होता की हे तूं इमिजिएटली हो स्टॉप करतलो नाजाल्यार रिड्यूस करतलो. आमकां कांय ना हॉटेल कोण बांदता मान पूण लिमिटेशन सर्टन लिमिटेशन 200 FAR म्हटल्यार ते हिस्पा भायर गेले. सो हेचेर मातसो लक्ष दी कित्याक लास्ट टायमूय तुवें एश्युरन्स दिल्ले म्हाका. स्पीकर सर
स्पीकर सर वचत थंय प्रॉब्लेम कित्याक 39 हांगाच उरला आनी वचत ते FIR वाडप चालू आहा. सो रिक्वेस्ट करता आमचे DCP मिनिस्टर FIR आहात ते सगळे खंय तरी तेचेर कंट्रोल हाडचो. 6 मिनटांनी राव मरे ना उलय मरे तू तेच रिपीट करता. राव करता तू आता 3 मिनिटं पळयता तुका ऑनरेबल MLA तू तेच रिपीट करता परतून फुडें कर. स्पीकर सर दुसरे FIR चे जाले. दुसरे मेजर व्हडलो इश्यू आहा तो आता भायले इन्व्हेस्टर येवन दोंगराचे दोंगर व्हडले 2-3 लाख घेवपाक सुरवात केली आणि ते करता आसतना तुम्ही TCP डिपार्टमेंट तांकां फार्म हाऊस परमिशनां दितात. सब डिवाइड करतात प्लॉट 4-4 हजाराचे आणि फार्म हाऊस म्हणून ते विकपाक भायले दिल्ली बीन वयचे जाल्यार तेंचे ब्रोशर्स ऑनलायन वयचे जाल्यार तांकां ते विकपाक चालू केले तेंच्यांनी. सो हे जर दोंगरांचेर वयर जर फार्म हाऊसीस सगळे येवपाक लागले सकयल सगळे गांवांत हे हांगा एकच कडेन ना हांव नको कितले कडेन जाला म्हाका दिसता विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर तेणी सब डिवाइड करपाक बंद केल्लेले परत हे सुरवात जाला आणि हे केल्ले म्हणून करना तेन्ना तरी गोंयकारूच करताले गोंयकार विकते घेताले आनी गोंयकार घर बांदताले आयज हे भायले सगळे घेतात. सो फार्म हाऊस सिस्टम आहा तेचेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाची गरज आहा स्पीकर सर. आणि ना स्पीकर सर आणि एकूच रिक्वेस्ट आहा म्हाजी आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर इतले झोन्स बीन तुम्ही चेंज करतात माझी एकूच रिक्वेस्ट की प्रत्येक गावात रानान खंय तरी पेड असता नाल्यार देवळी असता घुमटी असता आणि ती कोणाची तरी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असता आणि तो काडटा आणि प्रॉपर्टी कोणा तरी भायल्या मनशाक दिता. तो मागीर थंयसर कितें करता रिजन कितें आहा सर हेजे गांवकार आहात ते वर्सान एकदा ते पुजा बांदतात भट जे वयतात कितें उत्सव वर्सान एकदा करतात आणि जेन्ना तो विकता भाटकार तो भायलो कोण घेवपी आहा तो सगळे बंद करून उडयता. सो उत्सव तेंचे वार्षिक आहा ते बंद जाता. सो खंय तरी तूं झोन सगळे हे आसा पळय ते तूं खंय तरी रिलिजियस झोन म्हणून तितलोच आयडेंटिफाय करचो किंवा क्रिमेटोरियम झोन कित्याक ही गरज आहा. आयज मसुंडे कोण मसुंड्याचे जमनी विकले आता खंय जळ येतले कोणाक. सो मसुंडे ना सध्या गांवांत प्रत्येक वाड्याचेर मसुंडे आसले पारंपरीक आयज ते भाटकारांनी विकले मसुंडे सकट आणि आयज लोक रस्त्यार येयल्यात. माझ्या गांवांत म्हणजे माझ्या मतदारसंघात जाता म्हणून रिक्वेस्ट करता हेचेर लक्ष दिया आणि हेचेर सोल्युशन. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे डिमांड्साक म्हणल्यार डिमांड नंबर 54 स्पीकर सर खूब आयकूंक येता ते कितें की 39 एचेर इतले कन्वर्ट जाले. आमकां एक उत्तर दिलां की 12,78,384 टोटली कन्वर्ट जाल्या म्हणून. स्पीकर सर जी तारोलकार आतां म्हणटालो की आमकां ही 39 बी नाका म्हणून हे सगळे ते बील जेन्ना पास जाताले आनी आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना बेगिन्या करपाक सगळे लागिल्ले. हाजो इम्पॅक्ट कितें जातलो हो आमकां पयलींच खबर आसलो स्पीकर सर. आनीक आमचो बाब कालुसान उदर म्हणलें की 2021 रिजनल प्लॅन तुमी नाच करतात 2001 वता म्हणून. हांव मंत्री आशिल्लो स्पीकर सर. 2001 रॅशनलायझेशन पॉलिसीचेर खूब जाणांचेर अन्याय जाला. 4 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन गोंयकारांची कन्वर्ट जाली फ्रॉम सेटलमेंट टू ऑर्चर्ड म्हळ्यार ती रिवर्स जाली. तांकां न्याय कसो मेळपाचो. ही केस घेवनूच ती केस टू केस चेंजीस आयिल्ल्यो. आतां म्हाका कॉमीक लागता बाबू कवळेकार स्टेटमेंट काडटा की आपल्या वेळार कांयच कन्वर्ट जालें ना म्हणून. अरे काय बरें हे कित्याक कन्वर्ट जालें ना कित्याक थंय एक अंडरटेकिंग दिलें कोर्टान आपूण फायनल कन्वर्जन करचो ना म्हणून. ह्या अंडरटेकिंगा खातीर ते जालें ना. प्रोविजनल भरपूर करून उडयली हांवें 32 केल्ली. तुमचे म्हाका जो काडून मंत्री हाडलो बाबू कवळेकार 7,800 पावयली. रिकॉर्ड सारको नंबर वाव सांगचो पडटा कित्याक हे प्रेसार येता आनी मागीर कोण म्हणटा आमी कांय उलयनात म्हणून. काल एक तशेंच एक न्यूज हे येता विजय बेनिफिशरी म्हणून आनी सगळे 7,800 किशीन म्हज्या गळ्याक घाल्या. सो ह्यो बेस्ट कोणाच्या गळ्याक कोणूय बील मारता आनी सोडून काडून सोडटा स्पीकर सर. सो हाजे खातीर हें एक्सप्लेन करचें पडटा. आतां एक्सप्लेन करतना अशें जालां की तिसवाडी पेडणे आनी बार्देस अलोन हॅव हॅड 60% ऑफ ऑल कन्वर्जन. स्पीकर सर हें जेन्ना कन्वर्जन जाता तेन्ना हांव सदांच डिमांड करीत आहा रिजनल प्लॅन नवो कर. हो म्हजो कन्सिस्टंट डिमांड आहा. तूं म्हणटलो तुवें तेन्ना कित्याक केलें ना. हांवें तेन्ना केलें ना कित्याक 4 वर्सां हॉरायझन पिरियड आशिल्लो. हांव 17 मंत्री जाल्लो 21 मेरेन तो हॉरायझन पिरियड रिजनल प्लॅनाचो आशिल्लो. हांव म्हणटा तुमी ते करात. आतां देर इज ऑल्सो प्रेसिडेंट की रिजनल प्लॅन तुमी करचेच ना आनी करचे ना जाल्यार वॉट इज द बेसीस ऑफ प्लॅनिंग. स्पीकर सर गव्हर्मेंटान ओर डिपार्टमेंटान कसलोय असेसमेंट केला ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ सच झोन चेंजीस ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपॅसिटी रोड नेटवर्क ड्रेनेज ग्राउंड वॉटर रिचार्ज आनी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. हो हांवें क्वेश्चन घाल्लो मंत्र्यान म्हाका ना म्हणून दिला. हाजेर अशें दिसता स्पीकर सर की
इंटिग्रेटेड अर्बन प्लॅनिंग ओ प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गोंयान आनी आनी जावचो ना. सो जेन्ना विमान गोंयान देंवता तेन्ना ते अनाउन्स करता की गोवा के शहर में आपका आगमन हुआ है. तो आतां हे गोंय म्हणटा ते सगळेंच शहर जातलें अशें जावपाची शक्यता आसा जी जिताक दिसता तातूंत फट कांय ना स्पीकर साहेब. आतां आमच्या बाब आंतोन वाजान म्हणलें की जुवारीचो एक रिजर्वोयर आहा आनी जुवारीचो रिजर्वोयरान ते 7,99,516 जी प्रोविजनल दिल्या तातूंत तो रिजर्वोयरूय येता. स्पीकर सर आत्तां आमी एक प्रेजेंटेशन पळयलें बाब सुभाष शिरोडकरान दिलें on the need for water for these areas which are going to be developed as a result of development being ushered in. Development will happen and has to happen because it is a continuous process. तें जातलेंच पूण ताका इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करपाक जाय, उदक जाय. आतां हांगा उदक जें करून तुज्यान आडावन साठोवन दवरूंक मेळटा तोच जागो जर कन्वर्ट केलो जाल्यार कशें जातलें. हांवें आयकल्लें निलेश काब्राल मंत्री आसतना ताणें तें वेटलँड करून दाखयलें केल्लें म्हणून. ते खरें काय फट तें म्हाका खबर ना, तो सांगतलो तो बसला थंय उबो, ताणें सांगचें तें. पूण स्पीकर सर थंय नारायण नायक, पिटर डिसोजा हे बावडे झगडत असतात आनी ते कितें म्हणटात की ऑल्दो 58,063 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ जुवारी लँड is actually converted as of now. 7,99,000 means almost 8 lakh is in the pipeline. Speaker sir, ही pipeline जी आहा तो ताजे खातीर तो भंय येता. ही pipeline बरी व्हडली आहा आनी पायपलायनाचो इम्पॅक्ट इतलो जातलो की लिडर ऑफ ऑपोजिशन सदां कॅरिंग कॅपॅसिटीचो आवाज करता. तो सुरेश प्रभूय कॅरिंग कॅपॅसिटीचो करतालो आनी ताजे फुडें आमकां मुखेलमंत्र्यान काल सांगलां की टॅरीक आपल्यान घाला म्हणून TERI ऑक्टोबराच्यान कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची कॅल्क्युलेट करपाक. सो इन अदर वर्ड्स स्पीकर सर, द डिपार्टमेंट हॅज टू टेक इन टू कन्सिडरेशन द इम्पॅक्ट of these changes on environment, biodiversity, wildlife, basic infrastructure such as availability of water, power, road infrastructure, demography. पूण हे जाता काय ना हे दिसना. ताजे खातीर टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचें नांव आतां बदलचें पडटलें आनी तें जातलें गोवा झोन चेंज अँड टेक्निकल क्लियरन्स डिपार्टमेंट. तितलेंच उरलां तें. प्लॅनिंग खंय उरलां, प्लॅनिंग उरूंक ना. स्पीकर सर, सो ताजे खातीर हांव मागतां की रिजनल प्लॅन जावंकूच जाय. यू कांट डू इट इन बिट्स अँड पीसीस. हे इलेक्शन इयरान तुमकां कितली कापाजत आसतली तें करपाक तें म्हाका खबर ना आनी तुमचे भितर तें एकवट ना. तुमचे भितर राजकारण भरमसाट चालू आहा आनी ताजे खातीर तुमी आनी कांय करूंक पावचे ना. तुमी आतां आहा तें तशें दवरा आनी तें सोडा, मागीर ताजे फुडें आमी करता कितें सारकें करूंक जाय तें. स्पीकर सर, म्हाका एक ईमेल आयल्या धनराज नायक म्हणटा शिरोडेचो. तो म्हणटा की लँड यूज प्लॅन शिरोड्या खातीर आपल्यान बरयलें, आपल्यान पिटिशन केलें चीफ सेक्रेटरीक, पूण तो कसोच कोण कांय सांगना म्हणून. टाउन एंड प्लॅनिंगाचें हांवें तुका ऑलरेडी सांगलां. तुवें म्हाका प्रॉमीस केला आपण येवन जे पोरणी बिल्डिंगां जे आमचे म्युनिसिपलिटी एरिया आहा ताका स्पेशल FAR, FSI 60% कवरेज अशी कितें स्कीम करची. आनी हांव ते 39चे कांय उलोवचो ना, पूण हांव एक रिक्वेस्ट करतलो की जेन्युइन केसीस म्हज्या मतदारसंघाचे तुजे कडेन 39 एयाचे कितें रिजनल प्लॅन फुडें वचना. 300 स्क्वेअर मिटर, 200 स्क्वेअर मिटर, 500 स्क्वेअर मिटर लोकांक आतां उदकाचो, लायटीचो उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. लोकांनी घरां बांदल्या कश्टांनी, पूण खंय तरी तांकां लायट उदक मेळना. आनी दे हॅव मेड अ रिक्वेस्ट टू यू फॉर चेंजींग देम अंडर 39A सो दॅट दे कॅन स्टार्ट स्टेईंग इन दॅट हाऊजीस. जे लोक बोर्ड मारता ते म्हाका पडोवन गेले ना, पूण म्हज्या मतदारसंघान जे तुका हांव स्पेशली रिक्वेस्ट करता, ही 39A जी लोकां खातीर त्या 300 स्क्वेअर मिटर आनी 500 स्क्वेअर मिटरांक मातशें तूं करून दिवचें. दे वील ऑल ब्लेस यू. आणि मागीर जाय जाल्यार दे वील ब्लेस यू इन सच अ वे, दे वील बी पार्ट ऑफ युअर बिग पुजाज वॉट यू डू एट युअर हाऊस एंड एवरीवेअर. म्हजें रिक्वेस्ट इतलेंच आहा की दे वील सिन्सियरली ब्लेस यू. हांव जाल्यार तांकां सांगता तुजो फोटो काडून तांच्या देवाचे कुडीन घाल म्हूण. म्हणजे हे 39A जालें पूण म्हजें घर जालें अशें तुका रिक्वेस्ट करता. आनी मातशें करून घेवचें. लोकांचे कोण जीत आनी कोण उलयता तें म्हाका खबर ना, पूण आमच्या मतदारसंघाचे ज्यो 300-500 स्क्वेअर मिटराचे तुजे कडेन केसी येता त्यो मातशें करून दिवच्यो अशें तुका रिक्वेस्ट करता. आनी तुजो म्हाका तेंच्या वांगडा एक फोटो दिवचो, ते हांव मागीर फोटो तांकां तेंच्या घरान लावपाक येता. स्पीकर सर, there is a silence on the carrying capacity. Now, right from day one, when we were MLAs, right from day one, I was talking about this carrying capacity of every village, of every town, of every constituency needs to be mapped. Speaker sir, कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन जेन्ना आमी डिमांड्साच्या वेळार जेन्ना बजेटाच्या स्पीचा वेळार सांगलें, he says he is tied up with TERI. आणि ऑक्टोबर म्हयन्यान MOU जो सायन केल्लो तो
टेबल कोत म्हणटालो अजून आज टेबल केल ना कालच्या दिसाक सांगलो तेणें टेबल कोत्तो म्हणून बिकॉज कॅरींग कॅपेसिटी गोंयची डिफायन जावपाक जाय कित्याक ज्या पद्दतीन आज रस्त्याचो इश्यू आसा उदकाचो इश्यू आसा लायटीचो इश्यू आसा जे उदक सादारण 2 वर पासून गोंयकारांक पावना म्हाका दिसता very necessary that this carrying capacity needs to be defined rather than a Wayanad like situation. Last year budget sessionak आमी वायनाडाचे एक डिबेट केले की आनी माधव गाडगिलजीन आमकां सगळ्यांक एक म्हाका दिसता एक रिपोर्ट आसा and he warned that this carrying capacity with our fragile environment needs to be defined. It's because I do not understand why the government does not, this had to be done right at the start. Arts, because if we look inside the assembly, I do not know whether the honorable minister will invoke the Suraksha Kavach of sub judice matter. No doubt that this matter is sub judice, but because if you look at the, I would possibly call the reckless driving. When I say reckless driving, this ministry follows no speed breakers, no traffic signals, no rules of the road, and no carrying capacity. The final destination seems to be land sale. Now, it's because regional planache zaite zainga uloile. And regional plan is a map that was meant to be a promise. And this is a story that lies shattered, and it's because basically what is happening in the state of Goa. Once upon a time, not very long ago, Goa decided to do something sensible. And it said, and I quote, "Let us draw one honest map of ourselves," unquote. And this map should not be decorative. It's because ya mapa purmane, it would decide how the homes in Goa would grow, how the farms would survive, how our forests would breathe, where the sea must be left alone. And this map was called regional plan. And if the regional plan, Speaker sir, was supposed to be a plan that was a 20 to 25-year-old vision for land use. And a collective agreement, this was supposed to be a collective agreement between the government, between amche Paryavaran, amcho lok, and the economy. A document, Speaker sir, the regional plan was something that said that this land feeds us, this land protects us, and this land should be built carefully. In theory, Speaker sir, regional plan is sacred. And if Jenna notifies Allah, it should be changed rarely, carefully, and only for public interest. Because, but then came the correction clause. Somewhere along the way, power grew impatient with patience. As I say, in the Town and Country Planning Department, it started with 16B, a small clause, 17.2 and 39A. It's because of when it was introduced, it sounded harmless. It said, and I quote, "If there is an inadvertent error or any inconsistency in the regional plan, the government may correct it," unquote. Speaker sir, lokank disle what could oppose correcting an error? Speaker sir, after all, amizori torchelyar, maps can be wrong, survey lines can shift, and clerical mistakes can happen. But Speaker sir, J a section 17.2 ashille or 16B at the start. This was when the pencil became a bulldozer. What was supposed to fix mistakes became a tool to rewrite the map plot by plot. Speaker sir, instead Jenna of rewriting the entire plan, there were individual applications that were entertained from landowners asking to change the specific plot. म्हणजे एक field, एक shed, एक orchard area, a slope overlooking a river or a village edge next to a forest. And every application, right, if you see 2017 onwards, it said this zoning is an error.
one signature, quietly land changed. आता पयलेचे जे TCP आता नाव घेवपा न्हू, but जे आदले before you, your predecessor, he changed lakhs, you said last time, almost close to a crore of square meters of land. Speaker sir, from green to yellow, from orchard to settlement, from agriculture to construction. And here jenna kotna speaker sir, जे original issue ashilo that had to be a village discussion. There had to be some sort of an impact assessment. There was no impact assessment when it came to water, when it came to roads, when it came to parking, when it came to floods, livelihoods of Goans. Speaker sir, so the regional plan that was meant to be a collective vision began to look like patchwork, quilt stitched by private interest. Speaker sir, now when I say the quite magic of this inadvertent error, now here's the beauty of this clause. It never defines, Speaker sir, what is an error. It never decides who decides whether it is inadvertent, how many corrections are too many. Speaker sir, so error becomes elastic. So if land was valuable, it was an error. If development was planned, the map was mistaken. Speaker sir, hundreds, if you see this saga within the TCP, hundreds of such corrections were approved. Large continuous tracks quietly shifted land use. Anik, the regional plan was altered without even being officially revised. And that's because sir, one day when the court looked at the map and the court said one simple question, and I quote, if every plot can be changed individually, what is the point of a regional plan at all? Unquote. When the matter reached the High Court, the judges essentially said that a regional plan is not a suggestion. A regional plan is a draft that never ends. It cannot be dismantled one plot at a time. Because the court observed that 17.2 had become open-ended. It bypassed public participation. It undermined the very idea of planned development. Because so the court read down this clause, and I quote what they said: "You may correct genuine mistakes, but you cannot use this clause to replan Goa to the back door." Unquote. So, Speaker sir, what was lost along the way was fields were filled, hillsides were already cut, settlement zones already sprawled. Speaker sir, intun लोकांमध्ये भय झालो, public trust was damaged, and people stopped believing in the map, because a map that changes quietly at night is not a plan. Speaker sir, so the regional plan that was meant to ask how should Goa grow, and clause 17.2 answered instead that who asked for this land to change. Speaker, that is why this issue today is not technical. It is philosophical, ethical, and democratic. The regional plan that was meant to be Goa's collective future, 17.2 turned it into a private correction, until the court reminded us that the planning cannot be done plot by plot. Now, Speaker sir, more than the demand for funds, I believe the issues are different. The Honorable Minister, I would like to bring it to his notice. One of the main contradiction that is debated. One of the main contradiction is and this is the central contradiction, whether Goa needs such a plan, whether there is no housing need, there seems to be massive construction. This is the most devastating contradictions. Because in plain terms, Goa has more houses than people and still does. म्हणजे 2017 सरकारान 66 lakh square meters म्हणून जो मंत्री पयलींचो आसलो, he is denying. He converted that into settlement. Now, whatever it is, when applications were taken in, whether it is done, the whole process is done, several people, it started with a loophole. Speaker, so if we look at this
is not demand-driven development. This is speculation-driven. This is investor-driven. It's because, and seems to be like a lot of people across the country, metro cities of India come to Goa. So it's because, in simple terms, housing is turning unaffordable to Goans. But if you look at the legal shell game, 16B, 17.2, 39A, each time court blocks one door, the government opens another. Now, it's because if you look at 2017, 16B was bought. The purpose was spot convergence. It was the outcome was challenged in the court. 2019, when we were in the house, the purpose got 2019 there was an interim stay. The government blocked. 2023, section 17.2 was, the purpose was error correction. It got stayed in 2025. In 2024, 39A, the purpose was conversion. Today, the outcome is under a PIL. So if we look, because of whether this is governance or whether this is trial and error lawmaking to defeat judicial oversight. It's because of whether this is a cat and mouse games between citizens and the government. Now, a few things that I'd like to point out to the Honorable Minister and this House, Speaker sir, is, for example, a property in Old Goa, 1.6 lakh square meters of hilltop land, adjacent to a protected buffer zone, 100 meters, close to the Karambolim Lake wetland influence zone. There seems to be a railway tunnel moving underneath, restricted zone slopes. Despite all this, despite landslide risk, there is tunnel cracking that happened in 2021. Water flow disruption, the TCP approves this particular convergence. Because so, environmental safeguards, whether they are procedural, these objections were raised by 500 residents, but it's still whether these residents protest today, Jayapad Goenka Gata, whether they are functionally irrelevant. It's because if we look at, I'm picking few cases, Chopde and Mandre. Now, the existing settlement today is 2.8 lakhs, but the proposed new settlement is 3.5 lakhs in 2 years. This means new construction. And the historical village footprint, what happens to that? If we look at Mandre, 3,15,000. Now, yesterday there was some figure saying that totally 12 lakhs or something is been converted. You possibly give the figure. It's because if you look at the forest or the hills, there seems to be villages in Goa are hydrologically designed. I'd give you an example of what is happening in my constituency. Hills, fields, the settlement, they work together. But if we don't, if we destroy these logics because of flooding, landslide, water scarcity, this seems to be anti-planning. So what we see is spot zoning through different routes. What 16B, 17.2, 39A represent the resurrection of spot zoning under new names, different section, same intent. It's because if you look at an example, a property in Anjuna that was bought in December 2022 for 74 lakhs was converted in March 2023 and was sold in June 2023 at 6.8 crores. So what was bought at 74 lakhs was sold for 6.8 crores, 800% returns in 4 months. Now the TCP ministry is one of the most talked about ministry. I believe the Honorable Minister will agree that the TCP ministry controls not only the department but controls the government. This has been the power of that ministry. It's because as long as you are the TCP minister, you control the government. It's because, so if we look whether laws are changed because of this, whether transparency is resisted, the Honorable, it's for the House to decide. So if I summarize it, because Goa today has no shortage in housing, it has a zoning surplus. Lakhs of vacant homes are already there in our state.
certain sections 16B, 17(2), 39A turned land use planning into a cat and mouse game. Speaker sir, my opposition to these demands is because if these decisions today are routinely challenged in the court, repeatedly struck down and questioned by judiciary, if it is opaque to this house, we as citizens across the state, Speaker sir, it is the duty of the Honorable Minister to enlighten us. Now, over the last few years, if you see PILs have been challenged, ODPs have been challenged, ad hoc zone changes have been challenged, court judicial intervention to the statutory provisions misused. So if we look at this, because म्हाका दिसता की in legal fees I had put a question, 8 crores 70 lakhs in legal fees in the last 6 odd years. So the TCP to defend its own decision. आज लोकांमध्ये भय आसा आनीक these decisions irreversible. The Honorable Minister, when there was a protest, changed the zoning within a particular, kept it on hold in a constituency in Sandandre. So, Speaker sir, the people are fearing that their paddy fields, natural cover, eco-sensitive zones has resulted, have been approved, and this has resulted in loss of green cover, fragmentation of agricultural land. Speaker sir, whether this house should decide whether this is development or what. Other Speaker sir, if I try to summarize what is happening in the TCP department, a TCP department has to be a planner. It should not be a litigant. It should be a regulator, not a facilitator, and it should be a protector of Goa's land. But Speaker sir, if we look, currently I believe it is best for the minister to answer of what he's aware of the situation in the house, outside the house. But specifically, Speaker sir, ek Majja Matdar Sanghan, I would like to recall and possibly show the Honorable Minister a hill cutting that is happening in Kankhana Muddi, Panjurkoni. Now, he is well aware of it, and I had written a letter to him as well, and this, I'd possibly hand over this letter to him again. It was written to the CTP. Speaker sir, now this hill, the Honorable Minister had made sure that first when I raised it, amgelo rakandarachi vaat Kunkodin. And the vaat anta ya builder lobin and it has been destroyed. You are aware why you've given the permission again when the technical clearance was revoked. The people are agitated. Speaker sir, we as lawmakers, when the minister is on record and said that this particular is a hill, you look at the pictures, because of the slope, it is a rocky area, it is an aquifer right in front of the main road. It is looking like it has been murdered. The way I tried to, I have written it, I've spoken to your CTP, and the file is pending with you. I request you that this has a lot of sentimental value to the villagers. This land belongs to Kunkolkar's Rakondar. Tinga puja jata, tinga ront gata, sagle jata. Aaj zoritor ye mukar ya paddhatin ek villagin. It is a laughing joke for me. And when I asked the CTP, she said that the file is pending with you. You have to immediately reject it. This is not in the interest of my constituency or the people. Speaker sir, maga dista ejer tuye maga tabortob uttar dipak jay. This is not, you might have pressure. Secondly, KK builder mu. And the KK builder mu jenna Chandorche gawan एक project येतालो. एक साइडी आमची heritage village म्हणून declare जाता. दुसरे साइडी mega project येता. हेजेर मान्य मंत्री हेजेरूय तुवें जेन्ना cancel केले, what is happening? Technical clearance withdraw केले. I've seen under the principle of natural justice, this seems to be the department's way of functioning. Under natural justice, they give them time, they get a stay. Now, this KK builder today is building a massive project day in my village where there is no proper water. You all are calling it a heritage village, and people are on the streets.
although they won it in the court, last session I told the Honorable Minister that you have to challenge it in the Supreme Court. Because this is a heritage village, declare this particular areas. Because म्हाका दिसता हेजेर माननीय मंत्रीन आमकां ताबडतोब अश्युरन्स दिवपाक जाय हे दोन्ही प्रोजेक्ट जे आमच्या मतदारसंघात जाता. दुसरे स्पीकर सर, एक हांव मंत्रीच्या दोळ्या मुखार हाडपाक सोदता. सर्वे नंबर 53/0, 54 and 55. Today in Maina Kepe, 7,60,000 under the firm of Philomena Realty is doing massive hill cutting and tree cutting. 7,61,000. Maina Kepe. आणि कंपनी नाव कितें स्पीकर सर? फिलोमेना रियल्टी. आणि हेच डायरेक्टर कोण? अमरजीत सिंग आणि रवी सिंग. Massive सारखे. Absolutely massive. Speaker sir, if we look, we also debated about the Margaon Kabristan issue would be resolved. I think the Honorable Margaon MLA is there. And he also, because a lot of it is pending now for so long, and we have expectations because of that this issue also should be resolved. आज ज्या पद्धतीन गोंयांत हिल कटिंग जाता, ज्या पद्धतीन आज गोंयांत more than 1,000 sections, the people are scared. Because there is a movement of enough is enough, headed by a retired Chief Justice, Ferdinand Babri Bello. And we have also moved a bill. Whether that bill is going to come, whether it is going to be vetted in the law department, whether it is going to come from the TCP department or the agriculture department. The main reason, Speaker sir, people fear. And they fear and their demand is that we want the repeal of the section 17(2) and 39A. We have moved the bill. What steps is the government taking on the same? Speaker sir, Jenna Makadista Mantrin, Aj, he's a senior member. His family has some name, not some name. They have some value in the state of Goa. So he should come clear on the way people are protesting, and I believe that we need to protect our environment. Other Speaker sir, जे हांवें सांगलां ते कांगडा मोडी आनी चांद्रा आमगे तितून मातशें तूं दिनाका, you know the person, Narendra or someone, I'll take the name. Speaker sir, हे म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. हे जे म्हाका दिसता I will not take, you know even about the fish mill, and you gave me last time. Now don't look on the right side and don't look behind, because I know that what is happening, and we will, I'm telling you, the Honorable Speaker, that this will never see the day of light. Never. It will never happen. It is a private land. The municipalities have revoked. There are no proper approach roads. It belongs to, it is being shown, manipulated. You agreed, but you put that thing on hold. I don't know why. You've kept it on in abeyance. Whether it is kept in abeyance like Santandre, I don't know. When it will be reactivated. So that Pakadista ek tuyen amka jana assurance dila, you have to act. In the house when you are telling us now, or you will give us assurances, ye 3-4 roz to sangla, tejer मातशें तूं act कर. And main म्हणजे कितें आहा की आयज आमी वेगळ्या तरेन जेन्ना उलयता स्पीकर सर, खुबशे गोश्टी आयज कांय गोश्टी सबज्युडीस आहा. हांव म्हाजें मर्यादीत उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. आयज एक गोश्ट हांव सांगूंक सोदता आनी हांव तेजेर हांव आयकले सगळे गोश्टी प्रत्येक MLAचे प्रत्येकाक कोणाक दिसता की एरिया अंडर मॅनग्रोव आमी हाडलेले आसा. आयज 13,000 सर्वे नंबर आमी फ्रीज केल्ले आसा आनी थंय कन्स्ट्रक्शन बी आमी अलाव करचे ना. स्पीकर सर, केन्ना केन्ना आमी आयज विजयान जे उलयलो, विजय बरोबर लिडर ऑपोजिशनान उल्लेख केलो, कांय MLAन उल्लेख केलो. हांव एकूच सांगूंक सोदता की स्पीकर सर, आयजच्या दिसा कांय मेंबरांनी आंकडे बी काडल्या. कांय मेंबरान आंकडे काडल्या की हे आंकडे सारके नसलेले आंकडे काडल्या की प्रोविजनलान 70 लाख जाले म्हणून. 70 लाख ते कांय म्हाका खबर ना कोण 70 लाख ना ते. हांव स्लोर ऑफ द हावज हांव सांगूंक सोदता की आयज 39A जो विशय जो आहा तेचे तो मॅटर बी सबज्युडीस आहा. आयज सगळे मॅटर सबज्युडीस आहा. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी सबज्युडीस जाल्ले आसा. आतां तेजेर जितकें उत्तर हांव दिवंक शकता तितकें उत्तर हांव दिता. पण मेन म्हणजे कितें आहा की 0.02% ऑफ द रिजनल प्लॅन आयज फायनल आमी अप्रुवल दिल्ले आसा. आयज जेन्ना तुमी 16Bचे जेन्ना उलयता तेन्ना ते 2.56% तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें, म्हणजे 1.5 कोटी सुमार स्क्वेअर मिटर तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें. आनी 16B मागीर आमी ते रिसिंड केल्ले, आमी ते डिलीट केल्लो क्लॉज आनी ते आमी काडून उडयले प्रोविजन. पूण त्याच बरोबर पयलीं सेक्शन 44 आशिल्लें स्पीकर सर, जेन्ना टावन प्लॅनिंग कोड जो लॉ आयलो
तेन्नाच्यान सेक्शन 44 आशिल्ले सेक्शन 44च्या माध्यमांतल्यान कन्वर्ट करताले रिजनल प्लॅन आसतना. स्पीकर सर, आयज हे सगळे गोष्टी आमी जेन्ना चर्चा करता, आयज आमी ह्या तरेन आमी चर्चा करता की हे एक परसेप्शन वेगळो जाता. अशें ना की आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, हांव करता चर्चा, नाल्यार आमी एजी कडेन चर्चा करता, नाल्यार खंय लिगल आमी कितें एडवायस आमी घेता. पूण त्याच बरोबर केन्ना केन्ना हांव एक सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्री जेन्नाचे मुख्यमंत्री ह्या टर्माक त्यांनी एक 2 कायदे हाडलेले आसा. आनी ते कायदे ह्या तरेचे हाडलेले आसा की पॅडी फील्ड अँड रायस तुमी कन्वर्ट करूच शकना, लो लायंग एरिया तुमी करूच शकना. ह्यो गोष्टी लो लायंग एरियाचे पयलो कायदो आशिल्लो, ते परत एकदा रिएनफोर्स म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीन केल्लो आसा. आनी हे जेन्ना रायस करूं शकना, पॅडी करूं शकना, कोणी सांगलें की टेनंटेड लँड, टेनंटेड तो रेव्हेन्यू मॅटर, तो टावन प्लॅनिंगाक लागना. आयज सगळे कडेन आमकां पळोवचो पडटा. आयज हे तरेच्यो गोश्टी आयज ऑलरेडी स्पीकर सर 70% ऑफ गोवाज लँड मास इज ऑलरेडी फॉरेस्ट. Either it is private forest or it is protected area or whatever it is. And for the first time we have gone in the line with the Union Ministry. We informed the Government of India also, is that this way we are trying to conserve as far as the mangroves are concerned. I mentioned that. So as a result, when the perception is there, I am going to clear some few things on the perception aspect of it, is that when there is 0.2% of the regional plan, what is that 0.2%? There are villagers in, Honorable Speaker is sitting, there was somebody who suggested there was some wrongdoing as far as certain areas were concerned in Kanpur. That has been restored back to what they wanted. That's not called approving. It has been reversed. And more than 4 lakh square meters has been reversed. So actually, technically, only 8 lakh square meters under 39 is being converted. Whatever comes in provisional, I can't prevent people from putting in provisional. Anybody can come in provisional. And I'm giving assurance to Mr. Nilesh Kabral. Let anybody 200, 300, 400, 500 square meters be put in. I am taking permission of the Chief Minister. The small man will be helped. Let him go and let him convert whatever he wants. And let me see who keeps it, who will keep it pending. For us, what is there? We have brought laws to help the people and help the community. Department will work as per the legislated guidelines and that are there in the regulations. The regulations will be upheld. Whatever anyone may say, the legislative guidelines and the rules and whatever laws that we have passed in the legislature, we will go as per the legislative guidelines. I had made a mention today. It is very easy for us to go and blame somebody in the past. It is very easy to go and say somebody else did it. I am not taking any names, and neither am I going to take any name of any individual or anybody of any kind of, anything that happened in the past. I'm just talking about the present tense, what it is, what is the percentage, what is the fact. I've just mentioned that 70% of Goa's, we are reaching 70% after the final reports are passed as far as the forest cover of the state is concerned, Speaker sir. And ultimately, when we believe in a temple of justice, we believe in the legislature, we believe in the fourth estate, that is the media and the press. We believe that the judiciary is the final temple of justice. And in till the justice comes from the final temple of justice, I think that we should be a little patient before making any statement on that particular issue. As far as 17A is concerned, Speaker sir, जायते हांवें पळयलें, जायते हांव पळयता की बाबा ह्या तरेन गोश्ट्यो घडल्या. स्पीकर सर, 1997 पयल्या फावट 17A section was brought in. After it was brought in with a limit of about 25%, beyond which gradient or hilly slope will not be allowed. And then later on, the offence also, the fee for the offence also was raised. The fine for the offence was raised from 1 lakh to 10 lakhs in 2018. Speaker sir, this law of 17A, actually I was going to discuss this. I wanted to actually make a mention on the floor of the House and table it, if any member wants to read it, is that section 17A. Then later on, after 1997, there were no proper guidelines that were laid. And then after that, again in 2010, again there was never a provision where you could go and hill cutting could be done beyond 25% gradient, Speaker sir. Most importantly, Speaker sir, आम्ही मंगलम सारखे प्रोजेक्टाक आम्ही बंद केला, आतापर्यंत आम्ही परमिशन त्यांना दिवंक ना. Basically, later on, we went for more clarity as for guidelines that only in 25. Place कोता माचे मंत्री कडे हे 20 ओ दोंगर. म्हाका उलोवन दी Speaker sir. कांकरामुडी जे तू सांगितलं 25 इतले थिंगा जाता डेव्हलपमेंट. मदी कित्याक उठता सगळें दी न्ही मागीर दी तूं सगळें. आता हे यू आर सेइंग
मोस्ट इम्पॉर्टंट स्पीकर सर की हे 25% ग्रेडियंट जे हेजे फुडें तुमी वचून तुमी दोंगर कापू शकना 17A which was brought in 1997 then 2010 I think Vijay will know the law which is there and but that's borobar speaker sir coming to the final guidelines is in stages how when you cut the hill how in stages it has to be done and what is the manner in which you have to do and that has been done. Once Wenji sent me a WhatsApp of the road of that road which was that when the road kurta mantalo pay the road the CRZ and road kurta म्हणून we filed a FIR against the owner. We filed a FIR Varka. We immediately filed a FIR against the owner. At town planning department whatever is within the rules we have already done each and every aspect what needs to be done. Speaker sir and हिल कटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स ऑफ गोवा आता जायते लोक प्लॉटिंग करता ते प्लॉटिंग इल्लीगल प्लॉटिंग करता तेजेर आमी एक्शन घेतल्या आमी जे इल्लीगल प्लॉटिंग करता आमी तेंचेर ऑलरेडी आमी तेंचेर FIR फायल्स केल्ल्या एक FIR न्हू केन्ना केन्ना आमी दोनदा आमी वचून FIR केल्या फॉलोअप करता आमी बाबा कितें एक्शन जालां कितें करपाक जाय आमी लोक पळयता आनी मागीर कितें करता की लोक मागीर शिरकता केन्ना केन्ना कोणाक खबर नासता आनी हे वाचून मागीर ते वचून विकता लोकांक आनी लोक घरा बांदता आनी तांकां खबर ना की बाबा कितें घडलां तें स्पीकर सर टावन प्लॅनिंगाचें हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की जे विशय जे कितें आसा जे गायडलायनचे अनुसार जे कितें आमी करता गायडलायनचे अनुसार जे उल्लेख केल्लो आसा स्पीकर सर की लेजिस्लेटेड गायडलायन्स जो आसा ते गायडलायनच्या आदाराचेर आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी गायडलायन्साचो वायलेशन जालें स्पीकर सर वी बिलीव इन ज्युडिशरी वी बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ आमच्या सरकारान केन्ना अशें ठरूंक ना की बाबा कोर्टान कितें डिसिजन दिलें म्हणून आमी ऑर्डिनन्स हाडपाक गेले काय आमी कांयच तशें करूंक ना गरज पडल्यार इन पब्लीक इंट्रस्ट जर कितें करपाक जाय तर योग्य डिसिजन मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट घेतले की कितें बाबा योग्य कितें आहा योग्य कितें ना तें योग्य तरेन आमकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो केलें काय म्हणून हे 17A म्हणजे हे कितें आमी वचून 30% कितें ग्रेडियंट केला काय 40% ग्रेडियंट केला काय 50% ग्रेडियंट केला आमी करूंक ना आमी कितें केलां की फक्त गायडलायन्स फ्रेम केल्ले आसा बाबा ह्या तरेन तुमी ही परमिशन घेतल्यार आनी ते परमिसिबल आसल्यार तुमी ह्याच तरेन ते गोश्टी आमी करूं शकता आनी हांव म्हणून सांगलें की आयज पर्संटेज वायज जे दिले आयज हे आंकडे जे दिल्या ह्या गोंय राज्यान लोकांक कळपाक बी बाबा ह्या तरेन आमी करता ह्या तरेन कामां जाल्लीं आसा आनी ह्या तरेनूच वयतली प्रोविजनलान जे कोण येता हेजो अर्थ ना की प्रोविजनल फायनल जावं शकता प्रोविजनल आयलो तो प्रोविजनलूच उरूं शकता आयज स्क्रुटिनी कमिटी स्पीकर सर जे आसा ते स्क्रुटिनी कमिटीच्या आदाराचेरूच मागीर ते फायनलाक वयता आनी ते फायनलाक जर खंय कितें अडचण जर जाली खंय सारकें ना काय गायडलायनाचे अनुसार ना ते मागीर ते रद्द करचेच पडटले नाल्यार कोर्ट रद्द करतले आमी रद्द करपाचें सोडून दिया पूण खंय गायडलायन जर फिक्स गायडलायन्स आमी लेजिस्लेचरान जे कितें गायडलायन्स आमी आनी रेग्युलेशन्स आमी जे कितें एडॉप्ट केल्या स्पीकर सर त्या आदाराचेर आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो